आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, बांग्लादेश जामिया अहमदिया से अहमदी तलबा इन दिनों कादियान आए हुए हैं। इनके इरशाद पर कि हमें कुछ मकामात मुक़द्दसा के बारे में बताएं, आज मैं यहाँ मस्जिद अक्सा में हाज़िर हुआ हूँ और ये तालिब इल्म भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले हम ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनका कादियान में आना हर लिहाज से बाबरकत करे और इनको इन मकामात मुक़द्दसा से ज़्यादा इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक बख्शे। इस वक्त हम मस्जिद अक्सा में खड़े हैं। मस्जिद अक्सा के कदीम हिस्से में आजकल इसकी मरम्मत का काम जारी है, इसलिए आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पर मरम्मत के काम और सीमेंट और रेत वगैरह पड़ी हुई है। लेकिन तलबा ने कहा कि इसी हालत में इसकी तस्वीर कशी की जाए और इसके बारे में हमको बताएं। मस्जिद अक्सा ये सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद मरहूम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब ने ये मस्जिद की ज़मीन 700 रुपये में ख़रीदी थी और 1875 में यहाँ उन्होंने मस्जिद बनाना शुरू की थी। उस वक्त कादियान में और भी मुसलमानों की बहुत सी मस्जिदें थीं और उसके मुकाबल पर यह मस्जिद बहुत बड़ी थी। तो एक यहाँ आने वाले किसी ने कहा कि इतनी बड़ी मस्जिद कादियान में बनाने का क्या मकसद, यहाँ तो गीदड़ ही बोला करेंगे, इतनी बड़ी मस्जिद बनाने का फ़ायदा क्या है। लेकिन अल्लाह ताला की तकदीर और फरिश्ते शायद उसकी इस बात पे हंस रहे होंगे कि अनकरीब ये मस्जिद छोटी हो जाएगी। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद साहब ने ये मस्जिद बनवाई और उसके बाद 1876 में उनकी वफ़ात हो गई और वफ़ात होने के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनको इस मस्जिद अक्सा के बाहर जो सहन है उसमें दफन किया गया। लेकिन जिस वक्त 1900 में हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तौसी करवाई तो वो कब्र क्योंकि मस्जिद के सहन में आ रही थी, उसके ऊपर 4 दीवारी बनवा दी गई। वो मस्जिद कब्र जो है असल में नीचे कोई 6-7 फुट नीचे है, उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसकी भर्ती की गई। अब इस मस्जिद में जो आप देख रहे हैं कि ये छोटी ईंट की मस्जिद, ये जहाँ छोटी ईंटें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद के ज़माने की हैं। মোহতরম মৌলানা সাহেব আমাদেরকে বললেন যে কাদিয়ানের এই মসজিদে আকসা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের পিতা 700 টাকায় এই জায়গাটি কিনেছিলেন আর 1875 সনে এই মসজিদটি নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন। যখন তিনি এই মসজিদ নির্মাণ করছিলেন তখন কাদিয়ানে মুসলমানদের আরও অন্যান্য মসজিদ ছিল আর এই মসজিদ নির্মাণ যখন শুরু হলো তখন লোকেরা এটা বলতে শুরু করলো যে অন্যান্য মসজিদ থাকতে এত বড় একটা মসজিদ বানানো হচ্ছে, সে মসজিদে নামাজি কোথা থেকে আসবে, এই মসজিদ তো খালি পড়ে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার তকদির ছিল অন্য কিছু এবং তিনি জানতেন যে অচিরেই এই মসজিদটি ছোট হয়ে যাবে। হজরত মসিহে মউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের পিতা এই মসজিদটির নির্মাণ শুরু করেন 1875 সনে এবং তিনি ইন্তেকাল করেন 1876 সনে। হজরত মসিহে মউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের পিতা যে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন তার উঠোন ছিল এই ছোট ইটের এবং এটি এতটুকু পর্যন্ত ছিল যে এই পর্যন্ত এই মসজিদের নির্মাণ কাজ হয়েছিল হজরত মসিহে মউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের পিতার জামানায় এবং 1900 সনে হজরত মসিহে মউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম দ্বারা এই মসজিদ নির্মাণের কাজটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सन 1900 में इस मस्जिद के सहन में तौसी फरमाई। तो वो जो सितारे वाली आपको ईंट नज़र आ रही है, ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में इसकी तौसी वहाँ तक हुई जहाँ तक आपको ये सितारे वाली ईंट नज़र आ रही है। ये ईंटें इस किस्म की इतनी खुशकिस्मत ये ईंटें हैं, आप ये समझ लें कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम तौर पे नमाज के बाद यहाँ चहल कदमी फरमाया करते थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में यहाँ एक हिंदू थे लाला मलावा मल साहिब, उनका ज़िक्र हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में पेशगोइयों के गवाही के तौर पर ज़िक्र फरमाया है।
उनकी दुकान यहाँ पर सामने हुआ करती थी। वो कहते थे जब मैं हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम को देखता था वो यहाँ टहलने लगे हैं तो मैं फिर अपनी दुकान से यहाँ आ जाता था और यहाँ आकर उनसे और बातें वगैरह किया करता था। तो ये ईंटें उसी ज़माने की हैं, उसी वक्त की हैं और इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हुई है। মোহতারাম মৌলানা সাহেব জানালেন যে হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের যুগে এই মসজিদটি প্রসার আরও বাড়ানো হয় এবং ওই যে ইটগুলি যেখানে তারা রয়েছে এই সকল ইটগুলি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের জামানায় এই মসজিদের প্রশস্ততা এটা করা হয় এবং হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের পিতার যেহেতু ওসিয়ত ছিল যে ওনার কবরটি যেন এখানেই দাফন করা হয়, তো তখন এই মসজিদ যখন প্রশস্ত করা হয় তখন এই কবরটি এই মসজিদের উঠোনের মধ্যে চলে আসে। এই যে এই ছোটো ইটগুলি যেগুলি দেখছি এই জায়গাটিও অত্যন্ত একটি বরকতময় জায়গা, কারণ হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম নামাজের পরে এই জায়গায় তিনি পায়চারি করতেন এবং সেই যুগে এখানে একজন প্রখ্যাত হিন্দু ছিল লালা মালাওয়ামাল সাহেব, তো তার দোকান ছিল সামনে এবং তিনি বর্ণনা করেন যখন আমি হযরত মির্জা সাহেবকে এখানে পায়চারি করতে দেখতাম তো আমি দোকান থেকে আমি এখানে এসে মির্জা সাহেবের সাথে চলাফেরা করতাম, হাঁটতাম এখানে। ये इस वक्त हम मस्जिद अक्सा के अंदरूनी हिस्से में खड़े हुए हैं और जैसा कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका कि आजकल मस्जिद अक्सा के कदीमे हिस्से की मरम्मत का काम जारी है और इस वक्त इत्तेफाक से वो सारा सीमेंट जो था वो निकाला हुआ है और पुरानी ईंटें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार ने जब ये मस्जिद बनवाई थी तो ये असल महराब हुआ करता था जो इस वक्त सामने आपको नज़र आ रहा है और इमाम वहाँ पर खड़ा हुआ करता था और वो वहाँ नमाज़ पढ़ाया करते थे। अपनी खूबसूरती के एतबार से ये मस्जिद आज भी एक नादर नमूना है इमारत की, जो पुरानी इमारतें हैं उस लिहाज से अगर इसको देखा जाए। छोटी इस ईंट को नानकशाही ईंट कहा जाता है और बड़ी मेहनत से ये मस्जिद बनाई गई है और बड़े खूबसूरत अंदाज से। কাদিয়ানের এই মসজিদটি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের পিতা নির্মাণ করেছিলেন আর বর্তমানে এই পুরাতন অংশের মেরামতের কাজ চলছে আর সৌভাগ্যক্রমে এর ফলশ্রুতিতে আমরা মসজিদের আসল চেহারাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই মসজিদটি ছোট ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছে আর এগুলিকে নানকশাহী ইট বলা হয়, যেগুলো অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে তৈরি করা হতো। মসজিদের যে কারুকার্য এবং মসজিদের যে ডিজাইন এবং মসজিদের যে নির্মাণশৈলী এটা এত সুন্দর ছিল যে আজও এটা সাক্ষ্য দেয় যে সেই যুগের এবং বর্তমান যুগেও এরকম অপরূপ মসজিদ খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় এবং যে মেহরাবটি আমরা দেখছি সামনে ভাঙা অবস্থায় এটি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের পিতা যখন এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন তখন এটি মেহরাব ছিল এবং তার যেহেতু মেরামতের কাজ চলছে এই জন্য আমরা এর এই রূপ দৃশ্য দেখছি। अज़ीज़ तलबा, इस वक्त मैं जिस जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 अप्रैल सन 1900 में खुतबा इल्हामिया इरशाद फरमाया था। आपने ये खुतबा इल्हामिया पढ़ा होगा। ये खालिस अरबी का एक खुतबा है। आज भी आप कादियान देख लें, यहाँ पर अरबी ज़बान के जानने वाले बहुत कम नादर तौर पे आपको मिलेंगे। अरबी की पुरानी किताबें तो आज भी नहीं मिलती तो उस ज़माने में कहाँ मिलती होंगी। लेकिन ये महज एक मोजज़ा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इरशाद फरमाया कि आज खुतबा अरबी ज़बान में दें। हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबे के लिए तशरीफ़ लाए और इस जगह खड़े हुए और आपने खुतबा इल्हामिया जो अरबी ज़बान में है वो इरशाद फरमाया जो कि क़ुरबानी के फ़लसफ़े के मुतालिक है। और इस खुतबे के आखिर में हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दावाए मसीहत और महदवियत के ताल्लुक़ से भी कुछ दलाइल दिए हैं। ये एक अज़ीमुश्शान खुतबा है जो कि क़ुव्वत इल्हाम की बिना पर हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और सामने की जो जगह है इसमें मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और मौलाना अब्दुल करीम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ फरमा थे जो इस खुतबा को साथ साथ लिखते गए और उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने इस खुतबे को हमारे लिए तहरीर किया और आज भी ख़ास तौर पे अरब दुनिया पढ़ कर उससे बहुत ही इस्तेफ़ादा करती है, बहुत फ़ायदा उठाती है और एक रूहानी लज़्ज़त महसूस करती है। उस खुतबे की जो अरबी ज़बान है वो नहायत ही आला
اور نہایت ہی عمدہ ہے، اور اسی روز جو صحابہ کرام تھے وہ یہاں پر سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ خطبہ سنا۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور نے خطبہ الہامیہ ارشاد فرمایا تھا۔ দর্শক মণ্ডলী, এটি ওই জায়গা, প্রসিদ্ধ জায়গা যেখানে হজরত আকদাস মসিহে মাউদ ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম 1900 সনে খুতবায়ে ইলহামিয়া প্রদান করেছিলেন। এই স্থানটি অত্যন্ত বিখ্যাত জায়গা এই জন্য যে হজরত মসিহে মাউদ আলাইহিসসালামকে সেই ঈদের দিনে আল্লাহ তাআলা সকালে ইলহাম করে জানালেন যে তুমি আজকে ঈদের খুতবা আরবিতে দিবে। হজরত মসিহে মাউদ আলাইহিসসালাম এই জায়গায় যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে সেই ঈদের খুতবা আরবিতে প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে এটি খুতবা ইলহামিয়া নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। খুতবা ইলহামিয়াতে হজরত মসিহে মাউদ আলাইহিসসালাম কুরবানির ফিলোসফি অর্থাৎ দর্শন এবং শেষে তিনি তার মসিহিয়ত এবং মাহদভিয়তের সত্যতার সপক্ষে তিনি দলিল উপস্থাপন করেন। এইখানে যখন তিনি এই খুতবা দিচ্ছিলেন সেই সময় এই খুতবাটি হজরত মৌলানা নুরুদ্দিন রাজিয়াল্লাহ তাআলা আনহু খলিফাতুল মসিহ আউ্বাল এবং মৌলানা আব্দুল করিম সিয়ালকোটি সাহেব, এই দুইজন প্রসিদ্ধ বুজুর্গ এই খুতবাটি এখানে নোট করেন এবং আমরা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি যে তাদের এই লেখার ফলশ্রুতিতে আজ এই খুতবা ইলহামিয়া আমাদের হাতে আছে। এবং আরব দুনিয়াতে বিশেষভাবে এই খুতবাটি যেটি আরবি ভাষায় রয়েছে অত্যন্ত সাদরে তারা এটাকে গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত তারা তৃপ্তি লাভ করে এই পুস্তকটি পাঠ করে। अज़ीज़ तलबा, इस मस्जिद की एक अहम खसूसियत ये है कि 1891 में जब हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक जलसा सालाना का आगाज़ फरमाया, तो पहला जलसा सालाना जो 1891 में हुआ 27 दिसंबर को, वो इसी मस्जिद में मुनक़िद हुआ, जिसमें 75 अहबाब शरीक हुए। आज ये जलसा सालाना सारी दुनिया में होता है। जलसा सालाना सारे दुनिया के सारे अक्सर बड़े बड़े मुल्कों में जलसा सालाना मुनक़िद होता है, लेकिन उसकी इब्तदा इस मस्जिद अक्सा से हुई और हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने जलसा सालाना में जो खिताब फरमाया, पहला खिताब वो इसी जगह पे फरमाया। और उस वक्त जो 75 अफराद थे, अब 3-3, 4-4 लाख अफराद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया के जलसे में शरीक होते हैं। तो इस मस्जिद को ये सआदत भी हासिल है कि मसीह पाक के ज़माने में जो जलसा सालाना हुए वो इसी में हुए। सिर्फ़ एक जलसा सालाना 1892 का जो था वो ढाब के किनारे हुआ था, जहां आजकल नज़ारत अमूरामा का दफ्तर है। इसके अलावा 1907 तक जितने भी जलसा सालाना हुए वो सारे के सारे इसी मस्जिद में हुए। और जलसा सालाना में हज़रत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम जो खिताबात फरमाते रहे वो इसी मस्जिद में फरमाते रहे। ये बरकत भी इस मस्जिद को हासिल है, ये सादत भी इस मस्जिद के हिस्से में आई। দর্শক মণ্ডলী, এই মসজিদের আরেকটি সৌভাগ্য হলো এই এবং কল্যাণের বিষয় সেটি হলো এই 1891 সনে যখন সর্বপ্রথম হযরত আকদাস মসিহে মাউদ আলাইহিসসালাম তিনি সালানা জলসা তিনি প্রবর্তন করেন, প্রথম জলসাটিও এই মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই জলসায় 75 জন আহমদি অংশগ্রহণ করেন। শুধু 1892 সনের জলসাটির ঢাবের ওই পানি এখানে ছিল জমা, সেই পুকুরের পাশে যেখানে বর্তমানে নজারতে উমরে আম্মার অফিস রয়েছে সেখানে 1892 সনের জলসাটি হয়েছিল। বাকি হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিসসালামের জীবদ্দশায় সকল জলসাগুলি এই মসজিদে আকসাতেই অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানেই দাঁড়িয়ে হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিসসালাম তিনি বক্তৃতা দিতেন। এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে এই মসজিদটির আরেকটি সৌভাগ্য হলো এই যে হযরত ইমাম মাহদি আলাইহিসসালাম এখানে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছেন এবং তার জীবনের একটি জলসা ছাড়া বাকি সকল জলসা তিনি এখানে অনুষ্ঠিত করেছেন। इस वक्त हम जिस महराब में खड़े हुए हैं वो महराब है जब मस्जिद अक्सा की दूसरी मरतबा तौसी 1910 में हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने हुई, तो मस्जिद वो आगे तक बढ़ाई गई और इसको महराब बनाया गया। जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं इसमें इमाम खड़े होते थे और नमाज़ पढ़ाते थे। ये तौसी हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल के अहद खिलाफत 1910 में शुरू हुई और उसी वक्त मुकम्मल हुई। जैसा कि मैं पहले बता चुका कि पहले असल मस्जिद तो ये है और उसके बाद
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही सहन की तौसी 1900 में हुई थी। ये दूसरी तौसी थी जो खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने में 1910 में हुई थी। इस तरह इस तौसी के बाद इस मस्जिद का रकबा तकरीबन दुगना हो गया था जो इससे पहले था। হজরত মসিহ মউদ আলাইহিসসালামের জামানায় এই মসজিদ প্রথমবার এর বর্ধিত অংশকে বর্ধিত করা হয় এবং দ্বিতীয়বার 1910 সনে হজরত খলিফাতুল মসিহ আউ্বাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই মসজিদকে অংশটি বর্ধিত করেন এবং তখন মেহরাব এটি হয় এবং এর প্রশস্ততা ওই সামনে যখন বর্তমানে যে মেহরাব রয়েছে সেই পর্যন্ত এই মসজিদটি প্রশস্ততা লাভ করে এবং এই বর্ধিতকরণের কারণে মসজিদে আকসার যে অংশটি দ্বিগুণ হয়ে যায়। अब हम उस महराब में खड़े हैं जो जब तीसरी दफ़ा मस्जिद अक्सा की तौसी 1938 में हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मसीह सानी के अहद मुबारक में हुई तो तब ये महराब बना और इसमें ही सैयदना हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबात जुमा इरशाद फरमाया करते थे और जुमे की नमाज भी पढ़ाया करते थे। और इस तीसरी तौसी के बाद ये मस्जिद जितनी पहले थी उससे तकरीबन इसका रकबा दुगना हो गया। उसके बाद हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त अभी लाउड स्पीकर नहीं आया था तो आपका मेंबर यानी खुतबा जुमा का जो मेंबर था वो ज़रा आगे बढ़ा दिया जाता था ताकि सब लोग आसानी से हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुतबा सुन सकें और आपका जो मेंबर था वो यहाँ पर लाया जाता था, यहाँ पर बनाया जाता था। ये इख्तसार से मस्जिद अक्सा की तारीख़ और इसकी जो 3 मरतबा तौसीयात हुई उसके ताल्लुक़ से मुख्तसर से कवायफ ये थे। এই মসজিদের তৃতীয়বার যে বর্ধিতকরণ সেটা হজরত মুসলিহ মউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে হয় 1938 সনে এবং তখন হজরত মুসলিহ মউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে মসজিদের আকসার মেহরাব এই অংশটি হয়। হজরত মুসলিহ মউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এখানে জুমার নামাজ পড়াতেন আর যেহেতু এখানে লোক সংখ্যা অনেক বেশি হতো আর তখন লাউড স্পিকার ছিল না তো হজরত মুসলিহ মউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে ওই অংশে দাঁড়িয়ে তিনি মেহরাব বানানো হতো এবং ওখানে দাঁড়িয়ে হুজুর মিম্বার বানানো হতো, সামনের ওই অংশে মিম্বার বানানো হতো এবং হযরত মুসলিহ মউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানে খুতবা দিতেন এবং এইভাবে হযরত মুসলিহ মউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যুগে এই মসজিদটি এখান থেকে নিয়ে ওই পর্যন্ত বর্ধিত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে মসজিদে আকসার যে আয়তন আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় অর্থাৎ হযরত মুসলিহ মউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা হযরত মসিহ মউদ আলাইহিসসালাম এবং তার পিতার যুগে যে মসজিদ ছিল তার চাইতে 4 গুণ বড় এই মসজিদটি রূপান্তরিত হয় এবং এইভাবে মসজিদে আকসা কাদিয়ান 3 ভাগে বর্ধিতকরণ হয়ে বর্তমানে এর যে ছবিটি আমরা দেখি সেই ছবিটি আমাদের সামনে আসে।